جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपके इल्म में है कि इस मरतबा गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया और तमाम मज़ामीन आपके उसमें सिलेबस शॉर्ट हो गया। उसी तरीके से उर्दू का सिलेबस भी बेटे शॉर्ट हुआ है। पहले नंबर पर तो आप अपनी किताब सामने रख लें और कुछ निशानात लगा लें। दो असबाक हैं। असबाक में हम देख रहे हैं सबसे पहले असबाक में बेटा दो असबाक हैं। एक है इब्तिदाई हिसाब, इसको क्रॉस कर दें। इब्तिदाई हिसाब, अच्छा ये सबक ख़त्म हो गया है। और उसी के साथ एक और सबक है भेड़िया, ये सबक भी ख़त्म हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा ये दो सबक ख़त्म हो गए। आगे चलते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। तो हिस्सा नज़म में बेटे क्रिकेट और मुशायरा, क्रिकेट और मुशायरा ये बेटे नज़म है जो ख़त्म हो गई है, आपके सिलेबस में शामिल नहीं। और अगर हम हिस्सा गज़ल को देखते हैं तो हिस्सा गज़ल में दूसरी गज़ल है ख्वाजा हैदर अली आतिश की। हाँ जी, ख्वाजा हैदर अली आतिश, इसकी जो ये वाली लिखी हुई गज़ल है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं। अच्छा सिलेबस तो बेटे इतना ही है जो आपका स्किप हुआ है, इसके अलावा कोई चीज़ भी आपकी कम नहीं हुई। कहानियाँ, मुकालमे, उर्दू बेस सारा उसी तरह। लेकिन जो ज़रूरी बात समझने वाली है वो ज़रा थोड़ा सा ध्यान करें। वो ये है कि छोटी छोटी कुछ चेंजिंग्स हुई हैं आपके पेपर पैटर्न में। बोलो किस में? पेपर पैटर्न में तब्दीलियाँ हुई हैं, वो ज़रा समझ लें। मसलन बेटे सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 में क्या आता था बेटे? इक्तिबास की तशरीह, इक्तिबास की तशरीह ये बेटे आती है सवाल नंबर 3 में। पहले ये होता था कि 2 पैराग्राफ आते थे, आपने उन दोनों की तशरीह करनी होती थी। दोनों पैराग्राफ में 4-4 अल्फाज के मानी लिखने होते थे, हवाला मतन भी देना होता था, फिर जाके आपको 10 नंबर मिलते थे, यानी वो 10 नंबर का सवाल था। अब बेटे ये सवाल थोड़ा सा आसान हो गया है। क्या हो गया है? आसान हो गया। और कैसे? 2 पैराग्राफ आएंगे, आपने एक की तशरीह करनी है। क्या? एक की तशरीह ही 10 नंबर की है। और वो कैसे, उसकी ज़रा तरीक़ाकार समझ लें। मसलन आपको किसी भी सबक में से कोई भी इक़्तिबास आ गया कि इसकी तशरीह करें, तो आपने बेटे सबसे पहली हेडिंग देनी होती है हवाला मतन। अच्छा हवाला मतन के बाद आपने अगली हेडिंग क्या देनी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है जी। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। सबक मुसन्निफ़ का होता है, मुसन्निफ़ का नाम। अच्छा उसके बाद आपने बेटा लिखने हैं अगली हेडिंग ख़त, कशीदा, अल्फाज के मानी। अच्छा अब यहाँ देखें मेरा पुत्र, समझे, यहाँ आ गया सबक का नाम, जिस भी सबक में से आया होगा। ये मुसन्निफ़ का नाम आ गया, इसका 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है। और पहले बेटे अल्फाज मानी 4 लिखने होते थे, अब आपने 3 लिखने हैं। और एक लफ्ज़ का माना 1 नंबर का है। ठीक है, एक लफ्ज़, हाँ। तो अब आप 3 लिखेंगे तो मेरा पुत्र आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे। अगर आप बाकी कुछ भी नहीं लिखते, आगे नीचे कुछ भी नहीं लिखते, आप इतना भी लिख के आ जाते हैं, तो 10 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए अल्फाज मानी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके 3 नंबर ज़ाया हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगली, जब आप फिर अगली हेडिंग देंगे, और अब अगली हेडिंग आप, पहले ये होता था कि यहाँ स्याकुस्बाक लिखना पड़ता था, अब स्याकुस्बाक ख़त्म हो गया। अब आपने डायरेक्ट जाना है और क्या हेडिंग दे देनी है? तशरीह।
اب جو آپ کو پیراگراف آیا ہوا ہے اگر آپ اس کی تشریح مطلب گئی گزری بھی کریں تو 2 نمبر کہیں نہیں گئے، تو اس کا مطلب ہے 5 میں سے 2 مل گئے، تو اس میں مطلب ہے 10 والے سوال میں سے آپ کتنے لے لیں گے؟ 7۔ تو ہم کیوں گئی گزری کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم آسان طریقے سے لکھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی تشریح کریں 1.5 پیج کی۔ کتنے پیج کی؟ 1.5 پیج، 1 پیج منیمم، اس سے زیادہ ہونی چاہیے 1.5 پیج تک آپ تشریح کریں میرا پتر۔ یہ آپ کا نیا پیٹرن ہوگا اقتباس کی تشریح کا۔ جی جی نہیں، جو دوسری ہوتی ہے نا تشریح نظم و غزل، اس میں الفاظ معنی نہیں لکھنے ہوتے، الفاظ معنی اس میں لکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں 3 الفاظ وہ انڈر لائن کر دے گا، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ یہ بیٹے ایک چینجنگ تو یہ آئی ہے، پہلی چینجنگ یہ ہو گئی، اوکے، دوسری یہ ہو گئی، اور اب تیسری اور آخری چینجنگ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے آپ کو بیٹے آخری سوال جو ہوتا تھا پیپر کا، آپ کو جب میں نے پیپر پیٹرن پہلے لکھوایا تھا شروع میں، پہلا لیکچر جو دیا تھا، اگر وہ آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں جو آخری تھا نا سوال، اس آخری سوال میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تھا بیٹے ہاں شاباش، تو وہ ضرب الامثال بھی یاد کرنی ہوتی تھی اور آپ نے محاورات کو بھی یاد کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور جملوں کا استعمال بھی کرنا ہوتا تھا۔ یعنی اس میں یہ تھا کہ بیٹے یعنی یہ آخری سوال میں 2 چیزیں تھیں، اور 2 چیزیں اس طریقے سے تھیں کہ یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، یعنی 5 آپ کو ضرب الامثال آ جاتی تھی، 5 آپ کو محاورے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، غلط درست فقرات آ جاتے تھے، ان کو مکمل کرنا آ جاتا تھا۔ تو وہ یعنی یوں 5 میں ڈیوائیڈ تھا۔ اب یہ ہے کہ بیٹے آپ کو چوائس نہیں ہے، اس میں کیا چوائس نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جتنا بھی پورشن ہے، محاورات ہو گئے، ضرب الامثال ہو گئیں، نے اور کو کا استعمال ہو گیا، کیا نے اور کو کا استعمال ہو گیا، یہ جتنے بھی غلط درست فقرات ہو گئے، یہ تینوں چاروں چیزیں، یہ میرا پتر بڑے دھیان سے سمجھ لے اس بات کو کہ اب کیا ہوگا، ان ساروں میں سے 7 جملے آپ کو آئیں گے، جن میں سے 3 جملے ضرب الامثال کے ہوں گے، بولو، اور 4 جملے وہ جملوں کی درستی کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان 7 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں، 2 کی چوائس ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئے بات کی؟ پرابلم تو نہیں ہے؟ یہ بیٹے 3 آپ کے سلیبس میں ٹوٹل چینجنگز آئی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہے، انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔